बोल बम बोल 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 बम नूरपुरिया दूर है जाना जरूर है नूरपुरिया दूर है जाना जरूर है बोल बम बोल बम फिर से बोलो बोल बम बाबा भोलेनाथ की जय पता नहीं चले বাবার কথা মনে পড়ে आधा रोटी कच्चा ভোলে বাবা সাচ্চা आधा रोटी कच्चा ভোলে বাবা সাচ্চা बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम नूरपुरिया बम बोल बम आ जाओगे बोल बम आ जाओगे बोल बम फिर से बोलो बोल बम जोर से बोलो बोल बम ठंडा फूल फूल बोला बाबा ब्यूटीफुल रास्ते रास्ते बम पर बाबा को टेम्पर रास्ते रास्ते बम पर बाबा को टेम्पर কাটির প্যাকেট দিও কঠিন মুশকিল, তাই এই ছোট বাচ্চাদেরকে একটু লক্ষ্য করবেন। অনেক সময় বন্ধু বান্ধবও হারিয়ে যায়। আপনারা একসাথে ঘোরাফেরা করার চেষ্টা করবেন, হাত ছাড়া করবেন না। দাদা আমাদের দোকানের জিনিস কিনতে নেই ঠাকুরের মন্দির, মা মনসা নাম মা গঙ্গা, হনুমান ঠাকুর এবং মাসনা ঠাকুরের 3টি ঘর এবং মন্দিরের চতুর্পার্শ্বে বারান্দা স্টিল গেট। সেই কাজগুলি যেন আমরা আপনাদেরকে চিন্তা করতে হবে